أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi wangalizi watukufu wahe Mongozi FM, tusa na salamu, rehma na amani na zimwendeleni julahani ngamrengo shabaha shosi kwa leo usiku wa Eid Mubarak. Mwenyezi Mungu ya hifadhi ya Komor, Mwenyezi Mungu ya irumi ya ndume njema insha Allah haharaka. Mwenyezi Mungu yalekeze imadhamane ikaundu waritendea zemo yaongowe haina mbebe ikao ikai ivere haosoni mo ikaundu waritendea ya wanyongole haukaya risa ngedi ngohi riwa mahamengo mine na mitano koza badili bal mahamengo mine na mitano ikao enge owafuwaha tuodohea ngamvanukaya enge aliswalihi hendo tolo hokaburini yaliyo hambwa ende zahe mbashile hajoshinda ende hamindu ranzimo roni hata ya wasuli mbashile batinota wanzia. Iyo nde hali ikawe yentia hatu yenu mahamengo mine na mitano kaija badiliha namba urongozi kaija vunguza namba urongozi bal ngarijo hamba ukaze rongonga zendao na uzidi oharuma ze guvernema ikao uzi zaritendea haukaya siwasaya karjanshi ya tarehi karjanshi yezi ya marehemu aliswali bal risifi waye samahani watukufu samahani watukufu haizo mahamengo mine na mitano ikao rireje idingoni haruma mahajana na mengo mitano au rambe mahamajana maili wa shay'un ikao doraka ukoloni ratsuhunda faida okanga rjosu utirambo kayo wakati wahe mkolo zetarehi ngizo yabo ye lycée Said Mohamed Sheikh ngio yabo ye aeroport Said Mohamed Sheikh ngio yabo ye le jumba haurambe ze building mbili ye wale kambila unzima ngio yabo etarehi ya mkolo ngio ye tarehi ya marehemu aliswali ngiyo haukari juha rihundu majumba ikao yo hamba ya mudiria ze mudiria hizo proje ya hayo nyirwa jina bal sirala hadingo rija rihundu proje kao ani ze mudiria zifanywa likoli zondizo ikao ngari some yao risomea ngari some yao o wana ngwa some yao nano wajuhunga mfikiru kambise ngwajoja wazisome zote nizo radio ziombe yarjwanza mbadiliho zanongo zibadili haizo watukufu Rija Ahmed Abdallah yezea hahe wenjini hatu riyanshi bali rikawa tutuwati tindonondo sha itarehi ya Ahmed Abdallah Abdurrahman yonzima do uhuru yani ndavu ya jana uhuru share ndo anzarangalie o harume shichongezao rambe ya Ahmed Abdallah hafanyandongo ndini wama wahahuna kafabina kawati alama rijuwao kabzinu dizafanywa ni Ahmed Abdallah zinu dizarantswa na Ahmed Abdallah rija wakati wa Johari ye Johari etare ya hindi hajana tarehe okay tarehe ya hisi hamba mbaba wahe demokrasi rija wakati wa marehemu Taki Abdul Karim harmui mahamili kao ngajojo hamboka enge haumbiwa enge hakahanza au enge hakane volonte hajofanya jeheli mananya marehemu aliswali hii yafanya mahamili yashinda raona izo yafanya bal hiyo ni tarehe yaho karika na sharia ikawe sharia isho shikashitia amani vonsiju shitia uhara worendanai
haukaya embabi yafanya itongeza wanadamu wakaharuma stability ya hawa ya amani bal na uria mwanadamu ya tsirende mrunai hokamra kauri okay kaha wa mruhafu ndungu jolwa yafe iyo engede tarehi ya marehemu Taki Abdul Karim kauri rihundu rija wajau bana rais kao nge abahainu haja fanye mamfukare yahe ye ebilaya hahe arumwe mamfukare hindini wanadamu andukwa do hini wenjini ikao ndo wanzao al-Imam Ghazali Usmani tarehe yahe wo hijua rondo okao hambo kaya hajana ndushamwao university ika kweli yende ajana university ndrabo yetindi ajaniyo umuhimu yiwahwa wakati wa al-Imam Ghazali Usmani university hiyo rija wajau wandoe usokaye ima hamfukare ya al-Imam Ghazali Usmani hafanya ndongo hindini ngabo ambao ka waja hindushambao portable bam ngomjwao ka gouverneur wa hatu hazonesa gouverneur wa hatu wa Mali hazonesa ukaya yende mwinyi ujana ya Facebook tujua ila hakaufanya bezi tujua hakauzamba hamo nania kaende mwinyi utunga ya Facebook Allah yalam izo sisi rajua rijo ka ya tunga ya Facebook uo Marekani bal karchajua za dunga yabo muhimu rijo kaya hawaja portable hakika sha ngamfikiru kaya mbese wanu haini wakati zinongo kazi ja harmwe dunia zo lazima zieneo harmwe dunia ye telefoni wakati ya enea ika ulazimu ke ene mahala pia bai yenge komori ke jaka na telefoni ijo kayo yibu hamba kartina telefoni enge haizo yote ndo roko jajera mboka hajana telefoni ngamfikiru ka enge kajana dinio beishe ndamina weru jojo wa ndandire tsahoba nilio rigenio no komori ya banga yoga telefoni haizo komori ritengelea baada haroha rijana raisi sabiki kao hajando yuamba Muhammad Abdullah Sambi haja etarehi ya hendini wa manzao wa ali wandu wajibona ingwa johamboka hajana l'hôpital ya Bamba Mtsanga ngwa johamboka ya l'hôpital tere ya mitamihuli mjini ifanyiwa ngwa johamba ukaya waja ye projet yahe malozi ikao iwa hinji harumaziko zinji ndondondo aina na rongo bali ngwa johamba ukaya rais woi wende yatongeza waja wafaume ikao waja bontsiju hatu waja watia nuru haruma ikomori kai ngejulwa waba haine kangara mbuka kasina komori shabal wanwa johamba wadzimana Sambi hal habo yakao hatsongeza wafaume wanti zinji wahu wajabontiju na waijua hasibabu ya ehera isoi haizo watukufu ngamjon sami banga mina problemu mtiti ikao ekaito kanga bo mru mjizi tale ntuona zi komanteri ikao ndo mfanyao tishindwa no starabu huo no hizo problem ya njila nyumeni ekaito kanga bo ya njwanza ya usesu ala au ya mbemba habari mimi ntuona hunu shabu mpaka nizie ye direct ngenje naangalie ze commentaires za hanyu ekanga bo mru ujoshindanele ze kazi tsokati sinyimba hanu tibaya ya janeleze halafu kaya vanhu vala ndusi nya vanhu kadha shawa imanto kanzani mwambieni ukantuona ze commentary mtijofikiru kabonga moneshedizi zao ndongo ikentuziona shanga mjozona halafu atukufu haizo na rejeu harumai emada ikao ya tongesa usiku leo rijerifanyo mpango unu re hadisi wazima reshelezizane hukaya banda sambi haroha ikililu haja yahafanya hindini ngasina bahati baba hainu ngasina terrain ikao alhamdulillah rabbil alamin shukran lakum au rambe shukran lahu ikawe tereyo itongesa zentizabo nzenga zijao zijazire mpira yabo shawa imma huba nubolala kawati yani wajao rompira shawa nyongoenzi masiwi yayo wenzao kakarti na bantu walaza hiyo ndiye taburulo niyo hata bahaini ekaga buzasaya ikawe kililu hafanya shawa imma huntinizo nonja jwanzeke
mtuzi vumbua sha izo nembavi na shinda na janiliwa naona na jua na hakikisha ukaya bwana ikililu hawaha jumba kuu litongeza wandu warao mpira wa mdu bali ngemkinshia uka hawaha majumba ya saya sha majumba ayo ranti nayo ekanga mndulo nayo ngujojua utoa na rivenu eze haki haini mri afanya wanadamu wadojua izo ndizo rajuhanza wanama ikangwa junro mwali wanama junro nzuani wanama junro ngazija haini mndu ulona mbau jizitale ukahajushinda roni soka nyumba yinu iwaha ni fulani na fulani rizijue bal rijue nezitendo hazo haizo watukufu riwaswili raisi ikawa inde yarume mahamfukare haja ngurumo vanu zambao hesa hatimizi mahamine ya kamili sha ngarjuzi sausu wa komori o haruma ye mahamine yinu rijo hanza rijue ye bila positif ya al-imamu Ghazali Osman rahmahullah wa urambe nguna mrahemo na mtukuzo bahani yaliyo ye bila ya hahe ngujifahari na rongo ndini abahainu rizambao ngafikiru ka bwana Ghazali Osman katujufahari na mbaurongozi haukaya harifanyi ile hindu shambao kampani ya mwenje huo alhamdulillah riwono bali riwono ndorondo sha ila mengoni mwaze kampani hokabanu waha hindu shambao kampani politiki waha kampani presidentielle kama wanza votiwa yeye hafanye kampani habu ya joka harumu maha wanadamu kwa jakana na uaminifu wahahe hasana bali ngamfikiru ukaya ye projet ya hukari wa suli 2031 uniti mengoni mwaze projet ko kajakanizo na yenga mfikiru ko bahanu yali yoba na bahainu ngujitswa ndondrondo homsubu kubali un certain Nurdin ntujwando yamba Nurdin abodo ntujua shawe Nurdin ikao hamsaidia fikra hamabiokaya nganzao usane urenge turi ya nzuani hili risane rendelee na ila emergency bando joshinda ione ubahanu rendao fikra hiyo yeye hayankulia hokenge kaja kahanza hajoka hamboka vanu mide mrunazi ya sambi ya tirenge turu ya mwali abutino jua ni jeni khalifu wa Komori ni nambe sambi ya tirenge turu ya mwali mimi ni jendenge turu ya wanzuani sha Nurdin hamwelezo kaya vanu wa Komori wao wanruko wodwa za haraka ekahurengeye turu ya nzuani ngwajus ubabu harumwa mwezi bal mifumo wadazi shaija tindeza ezo Nurdin uhadazi ya mhadaya tindizo za jaza hundriha haukaya hajihunru hatava hainu ngasendora timizi mwaha wa kamili wa Komori kwa tukirudaza bali wa Komori ngondeo na uzidisha tabia bali na zitendwa ikao uzoka zijaparo rendwa rais wa harumenti hatu yinu haizo rais vanurili yobanu rizambao kati radhi niso yafanya ngamuhisisha shawiri ngilo naye kweli kati radhi raisi ye mwinyu hambo kanga mrejeji ngoni harumazi ngona hamba mparo wanama hili yentini jojoka haruma amani kakatuhanza na dungiye omsheshele ya dohenda yendo homijini mone za hijuro skwa leo harumo mjiwansu jini eske zilangar johambo kaila provocation al-imamu Ghazali Osman nguna mbariki ya kahanza afanyilie wa Komori bal rambe do wansujini hau ila istihza ya kanza afanya zahazo ngamfikiru kaya ibidi ekange na makonseye wasane makonseye yanu ya sane ya kina fikra wadoambia raisu kavanu wahando ngona ndongo na sane bwana rais heni ndongo joko zifanya rizitwali yertido improvise na kinu kakweli kujanza kwanza ike wende armale kaburi ilahe mwanzani waho fundi waho mze waho fundi Tahir shawa imma hatedu wakanza wivehe kujajwa wevehe ndondondro hoka ujiko centre nelekiyo ikao wansujinwa hureyalo balende horiho ikao hurewayo haizo bwana rais rijo hanza rihusaidie haji la utangazaji rihwambie wakasisi ndera lazimwani rihwambie rihongoze zendo na iho ka walo nawe ema ministry nema director walondawe mwanzani waho mtukufu Daud Halifa zonesa ukaya nguhadisie na wonti pia bali nguoziswe
ebano yezi azali yo jengwa mwambia ukaya vanu inu dembata homba inu demba kuti shabano yezi inu karjaona yezi ya kibordeliki hamande yezi ya al-Imam Ghazali Usmani ya 2020 bali ya 2016 hunda 2020 haizo wa Komoro yo wa Komoro wakaulinda na azali ndongo hindi wa Komori wakaulinda na azali ya mahakama bali ngamfikiru katidu wa Komori bai wa Komori bali no wajeni wakaulinda na azali hindu shambo mahakama mema mahakama ya haki eza hijiri hindini eza hijiri dokaya azali harenge ya la mahakama hayafanya ya hahe na mahakama ya mbokaya linu haruma daula yamba boka malondo mararu yani linu fuba wanrohanse nyungu nyungu de rais nyungu nge hanchar mwe mafuba ya le fuba linu narambeli nu fuba la hale laki la shikomori la hale yanuma we mararu rohanse nyungu yani de mahakama yinu de jumba la ngarjomba de kurukuru de cour constitutionnelle yinu narambe de daho la hewa na bwengo la hema depute yani haini wandu wanu wararu haini mndu uyena ula hususia wa hahe hili hawende santi bali eza hijiri hindini eza hijiri ndo kaya al-Imam Ghazali Usmani olio yofanya le fubalinu harengele fubalinu halitanganya halifanya zima halirende mdondo wohimisa yani kaljahima banuruzambao ngilo juma utwanzali dango heno wakati lanzali dangoka kabati wanu woshimia mahakama harenge hatanganya ne cour constitutionnelle indambo kurukuru harenge ngwajali muone za hijiri madepute pia ya hahe ya baba hainu kanaka uamrisha madepute ndongowo wa harai hokaya ni madepute ya hahe wonti pia yani kabati wanojoka hamboka ritivote sharia isho ba isho sha haramu shey madepute warende hawa hahe ni ndio johamba yabo hata kabati na bezoeza ovehwa kirita so hunu chambre de député idea ya tsujwa watingojo ibeha wasinye ba izihise reja hunu kurukuru ngamona wezi hijiriyo ekaba ndo anza baje ndogo za voti shaira isi ne ministri wa hahe mimi ngwanyisao mimi ngamanzole bavulinu ndo ndukadha haya narukubaliane zendongo de hali hiyo kurukuru habaye hanyo hoka hahulwa hatsanganyiwa rumale le omsajaja unu katujua ya hambokaya banuzu nkazirendo azinizorendo yende heli kobora bangi wa msajaja rija uharuma ya mahakama subhanallah ikawa hata wakomora bahani kwa toba mahakama shangwa ambao nakama ngamonao mahakama ngaya niko order ngaranza mru fulani haini bani ali mmoneza hijiri rende rijiti harumani wa hatu sina bushini baisha umani woko tsuhamba ka hakika bushini kwa na ujua wambeze nongo hizo kawe ndo zamba ngwajopu ha sheo yavo ngwaone heli wajoka uremembuda al-Imam Ghazali Mwenyezi Mungu najalie ya trawe kabulia ya jamani wanu wabushi hokaze ndongo ya renda zile azoka zirendwa ngamfikiru kwa wabushi esa wajoka na mndu ya renda na ibushini hata waja Komori wabushi waja harmwe ardhi ya Komori waja wa mvubu iyo hambwa shikomori yani ya buhunji armanti ya wandu kwende hufanye izo hakahanza iyo sawana mndu ya viranja da hunu mwande da ngambendo ya wandu watina urahodi ya mbabanu ungabo mwinyibanu izo ndi za hijiri haizo wa Komori mahakama wa Komori ya rendeha ya siasa ika ngamangaliao kartumwania rais mzamani hafungwa inuma hamiraru inuma hamili ndo rafanya mahamiraru samaha naafan ndo rafanya mahamiraru hafungwa mahakama kayatum hukumu dossier ngio luru rahanao sha washindi wa mfungo kama ndo anza muone salami nge prison mahakama decido kana anafungwa baisha kartu hukumu na mtomfunga yapo mwana nyasi Saleh wanakaramba salamina
na sambi waunga rjuhambo kaizo daraja za haju waungo na mali yo politiki haju shaba nava hayo rije mwananya si Saleh Osman wo shababi mtujini mahakama ya mwibi wakanga rjuhamba ya mwibi kabati warukwa tujwa rugwevi yayo mahakama yalo yambao independent Komori ngamjonda wandu wajewa yani ke mahakama ngayo independent mahakama ngayo Komori naam rukubali ngayo amhakikisho ke mahakama ngayo shayanu mahakama ya raisi Azali Osman yani inunyumba ya hahe yende ujere heli yanza rija emananyasi aliwali waisha babi tujini ikao mengoni mwa wako zao ezijiriwo hende hangaria chama la daula ya haki shamuoneza hijiri wahundi haona na nyamsiri na rumumsiri wa tujini ikao wakati yelwa ya tulo kaheni ujohundi ya msirini gujo rengo wangu joliba azuizitanu ye mengoni mwa hundi wa msirini balo wenji wachililiwa walibe zuizitanu yeye kwa tutezuizitanu zahe shawa mrenge kipolitiki baye mwana wa daula ya haki wanuruzambao humkini shiha hukahatambishiwa ndondondro badi ya rihe ya rizamba wenji waripara warambio kakaranzuritie kodo ya hatunda sine mwana wa Azali sha hadisi bada rizamba ya tsongesa Azali Osman hakawa oblige ya pare mwana hayo kaharaka utijojo ujite harumabaya ba mimi sava sha wewe nga umoto mtiti rahano ujite harumabaya o wakomoro waduhurengo ka we huwali wali hende hafanye mizanseni ila aliwali hajamba Abdala ngumtoshonga mwone za hijiri zazo kaja chililiwa hasara hayo kanza ya jidifai hafikiruke kahambe halila ngujo chililiwa kaja chililiwa abanuzamba o ngeho magobani aliwali ngo magobani hataba hayi umuhimu ngena mo rija emwananyasi Muhammad mwana mwone za hijiri hende havubwa arumo mjua mbeni ikao washindi wakahanza wanjia mbeni watina baya watina ushinda wajuse nkodo ya mji wende wavubu emru wakahumtaha amani hunriha wamja naye kawati mahakama lotokaya nayeho bali rija zitendwa za peu zendo no hijiru harumeti hatu zitendwa za peu uwananti wandiso ulana oharumo mjiwa wa male bali ngarjohamba harumenzi ya hweda panda gari lihundriha na pinda homoni wala mria tsohoha nele gari mahakama ya mundu alhamdulillah hawa hatawa shabanu zambao ngeo prison rija riono eza hijiri manadamu ikao harengeshononde hatie mndu mshahahi hamuwa hafu bali mndu mshia mziro yani roho mbili ya ziwa hazima mahakama wa mrenge wa mweha yao kawati alama ya sharia ya ukaonesokaya ifori kumwanadamu wanu hili watikiwara jina wazifanya badi zandongozende na huendelea rwasulu haruma sheswa shamali siswa ikao wanadamu oshijua he tranquilite ho ya sheswa isho na ilako kwa shindibaya na ilako heli ya hao sha evirisi iwasuli mwali mru yendo na uwe mananya manzani wahe hasibabu mbima ngamonoze nzazare makomori batukufu mbima ya minyo ya lavani hamuwa mdole daraki haminyo ya lavani izo ti kilo minyo ya lavani hamrenge daraki yake wanadamu wango prizo kawati sharia au karabati alama ya mahakama ya uonesu wanadamu wanu kabanuzo marenda ilfo wasaya watizirende hoka vana bahamtia mtia ndongonziani wandu wandisorenga waendelea rwasula harma shiswa shanzuani ikao ngavo mnamana wa handani ikanga mweshelea we mnamana uo hatawa wandu wa mzungushia hata hendo hundriha mahala hafu wala hata la police judiciaire urambe la police scientifique rahani kwa jashinda waramboka wale mwanaola hende haviolewa ngia kahulwaya sha
baada handa hundo ka hafurto ndarengenderizi engezi ka hujo musizo ni jondo kabala wola mwane kao haviolewa haulai kasjazia yabo rija mwana hatu wa mahakume na sita kantoshela na ile zina rukia harumashe swa shanzwani wisho yahenda na hundwani mashababi mzima ya mwambio kanzojeri nuhubehe na bala humbalaya mbehe hakombalia yende la plage ikao hafanya wanza niena wanro wanzo la plage kambalo mwana mshechoja hiyo jerim mswarifu wambali ndo plage hula baada ya mswarifu wala mwana mshe hamba ukaya sabuze tabia mwandendazo zinu ngamjoenda naza ambe kweli nchojo zamba ngamjoona shawala wari hai enge mwanadamu yojuo kabanu zimne zamba joka jalnero hangu amfikiru karukia kajejo ambaze ndongo hizo hajo stahamili yajibu yavuka ngia jazambe shaye roho isaifanya uko sikuila ngwenu hambe halila itongeza wanadamu wala wamu na abu wakaumua wamu wakiufujari na muone bwa kumona kiufujari wenda mno hokawa rengeshononde watsinzi wakaza wakautsinza hamando wakati legonzi la leo la kautsinzwa watsinzi wapua shehitwa shinu shirongo wao shinu washihanti mbali utungua hao kojazia vala shawazubie mabele ya mrumshe ya nukao rihama sonti pia warengezo nonde waungua mabele wayaungua na mwone ufujari hamandugo ikao bahanu komori ya waswili kasjazia bahanu bala warengezo nonde waungua emini yani inu mbe ya himaya ya kautsinzwa astaghfirullah wanyisa mramararu wa mahakume na sitai wa mwanyisa ezo wafanya hindi watu ya haruma mkoba furzo bare ando wasungushia rukia hata wakati wando wakauparisa hitwa na mabele na minduna haruma jumia hubarini wanadamu wao watawa sha hofuru rahim waparisiwa onti pia vanuriza mbao ngwao prizo she hatwarilo ne mahakama samahana watukufu hatwarilo ne mahakama hindi hatwari ndo kuwa nadamu wanu wafungwa sha wafungwa haruma prizo ikao ze prizo hizo ngarijoka zuka stina hata ngamona hini wanzo ya trawo prizo kutotawa haini wanzo ya tolwa ho prizo ngutolwa heni ulona mali ngutolwa yani ye mahakama heli yaliyo ho prizo hiyo mbuturoha uo mru wa siasa ekaesi yesi yambo kaya sambi na liwali na salehi na kamnambia abu watukufu na woi guverneri salami na wanzuani wasaya ikao habati mbi kwa jahunda rawajwe madzina ya hao sha ngwao zifungoni hataba hainu wakati ila ramba de affaire Medina wanzuani wa jahunda rumwe problemu hiyo walo prizo hataba katishinda ronde madzina hao wa foshivani sha wao politiki kawati mrujo shinda ya oto sha si maraia heni mdarende tondo shi ya shinda nja prizo kange na mapesa kange ne 3 miliero okamnyezi Mungu hajailia shinti ya hatu abaha ija ustaarabu wa nyumeni ikao mahakama abaha inwa ya Parisa ngababu homa pesa mashallah bismillah sha pesa za ajibu kwa tushindo wahemba emba jumba ya mahakama lila ikao liwa haranzo wakati wahe mkolo hataba haizo haini mndu raia ikao harende tendwa shii hajihundu magobani mwanadamu huo nguroho hula magobani kange na mapesa nguroho reka harwa hitwa reka kajarwa hitwa reka haini tendwa shii afanye kange na mapesa ngato shida ya mtowe nguto rija waja uwade ikaunuwade ikauranzi hale ukaufanyishiha shangar jwambo karika wakati waudu na banaba hainu ngasi 2020 banekardo anzari waziranzile 1800 les années 1800 mfaransa nje ya Komori hataba harambao 2020 yabo ngafikuru kababiri karni zinjo bani yabo nanzile les années 1800
suriano wade unuka Komori sha abahainu hele hawa no ustaarabu wa nyumeni wanjia waheze portable neze ndongo zinji sanjia ikao mahakama bahanga atingofa nisiwa haruma portable ngamnonao mimdu na kanti vanu ikao tikaanti ngamambo ndrongo za hijiri harumanti ngamambo ndrongo zavira na yizinu mahakama diabidi akensi ya zambe ntina ruhuso kantina menongo jazinu sha hawo ustaarabu wanja nyumeni uka haini ndrongo wandugu wazijua watina ukaya mrendo mahakama eda kanti azijua abahainu rundu ustaarabu utsongesa abahainu 2020 haini mndu ya renda nayi yafanya vindu shambao violi yani yangamiza mwana mtiti baishi hakane mazoea yayo doangamiza wana watiti abahainu itsongesa kaheri mndu ufanywe istendo ya jamadisho rahula fundi rahula mjomba rahula mbaba rahula mwananya wadaho hainu ufanywa madizo gastingo juli hanina yawenge bwa Komori tobia mandizo yabaha ziha juu wandugu wazijua wala mahakama wambiwa wafunye mashushu ya hao hamaka stuwa husu hokaya zinu zuhusu ndobi zihusu imara ya matiti zinu kasija husu serikali waengezi husu mruwa serikali zijoka haya zifanywa haiba zifanywa turubabo zilekeziwa sha madama zinu ndongo ikao ngazuhusuo imara ya matiti zitongesa kasijaka utulwa haja nela mahakama sha baada wana portable wa hatuwanu wafanye hazia hao hauzibabu haini wakati na urale kio haini wakati zitongesa zwaswili rais wa daula rimtaha wami timo banu titaha rais wa daula yambe habari yambe shawiri wahahuna kafabina titaha mzaze wahe demrumsho wa raisi titaha guvernori antake mrumshe izindongo zinu wa zambe wadaza kwa jazambe criminality kao ndo ya ibirao maswani wadaza kwa jazambe shabadi ya oheni mandamu heni media heni mndu hazamba zende atazwasuli mashishioni washukuru raisi hazamba ukaya abaha inabunde shawiri ngedi ngohi mahakama msane ni mjorenda itendo zero ya hukumna badi raisi hazamba bure wakani zambani raisi zokastoishiliwa ekara isi kaja veha hatu ankunku ndongoti do kazamba hanywanyi mmono ola fundi ikao hendeno hangamiza emnashoni wa hahe wa mahamisha shindo ndoro hokao makume na mili zitongesa efundi uo hendali bie 3 milioni euro vanurzambao hatawa kartujwange hamaore nge habushini Allahu ya'lam sha badia uranyia kahangamiza raia shaka kajafanya itendo ya kipolitiki yamba woimdu yakanzafanye yatoe rais duniani kabatia mtaha hatawa ba zizi enge mahakama bwa Komori kanzani mweleze nukaya mahakama kati independent she mahakama ya rengwa ne serikali ndo ya dirigewa mahakama nga dirigewa ne serikali na haini mru wa serikali katamba de serikali rais ngujojo ya dirige ministre ngujojo ya dirige pia bali hata directeur ngujojo ya dirige sha mrumtiti katushinda bambone armaze video emana mazuki wangu ikao mi mwanza ndondondo Salim Saadi harumia ula jirma ya hayo kaye ye kandida hendeho prison ngonzende afanye ukaya ngonza ya towe mwananye ikao ngujundo zifungoni na uo mwananye ko kajahiba kajaua shaonda alananya wahundani likafa la homjini sujinu kale jeshi bada lisihili warenge wonti pia hajihundu yeye hasihi ende afanye nzia ya mtowe shamuishie majeshi hilo akamrongoza mwishi ya jeshi la mwambioka chef nikeruhusa nimpweshe kamonondo kwa malizo haukaya wola katine jirma raha kati mrwa serikali shange na maliza hahe ngondeji kazandrabo kamwanza afanye voti tazila harendo aseho shetilo banurilio omuhimu kanza rioneso ke mahakama ya Komori yayo kayati yaho wanati mahakama ya Komori yayo ya serikali eka ministri kadha ngutahe mahakama mone za hijiri za ministri kiki eka ngamweshelewe hadisi ya hezefobie ngamweshenele bangelila mahakama kwa jafanya anketi rajua ile bangelila lila handahu ema pesa yala handahu bi ya tolo hawani ya zubu hahu nao kafabina yani kawati mrujuo zinongo hizo
kabatu josubuti okazi la ministre de hamba au ka parisa shaha parisa nda hubi kabatu josubuti ende ambe ministre oka hizo yende wajere ngamonao wajao nimeni banu wafanyha kafiage wa mahakama haukaya fahami hedeno kritike wala wandu ukawa wavaya zejuba za magistra hawa kritike omtrawo wa hefundi wo yangamize mnashioni mwone za hijiri omuswayabo vanuzaba ontujua ukahashindi yala mahakama hau hashindwa ukahambwa ngujotulwa enguo ya avoka hizo haanda meonesokaya ka ministre na mtidwazo ka ministre de hambokaya emruo na tsula enguo hiyo shabada ministre hazamba vanuzamba ongio ngao hindu shambao conseil disciplinaire tujua hiyo ndini sha muhimu watsahao wasise fahami wa mtue le gauni la avoka haizo ba Komori hizo zema daraka nzarmone senukaya okomori kastina mahakama ya independent sha ekawe na jila ura ministre haunga we na ji la directori ngojo hunda shwanzao sha ekazi pasa mranya ukaya ya hukumlwa ya nikiwe zifungo za mlazimu joti ndi horilio ekanga wene kosio nene wanambulwa wana wangamiziwa heni mndu godato kosio ya hachililiwa ntwabili sitendo zinji kaunga zende Komori oliyokari hunde mahakama yapunguze twabiambia mandazinu sha wa imma hungaranzoma pesa pesa yanu wani yembiti ndio pesa yanu yonga tingwenda homihono ni hao la juji hao la mndu yafanyo mruhura zisaba la shanti mapeso kanga ya hundri hao hokanga mfikiru kenge mapesa nunga hundri hao wajofanya nzia wakena jumba la uhukumu wandu wakaino wakati mwanda myalo na nkudi huo yeka jufanya mahakama ekaleo avoka samahani juji ngoendo ya hime bala ya hukumu wandamu na yenge na ngoza nkudi ekata bango za nkudi na mnajengu julwa mapanda menji ya twabiambi ya yafanyao yapopo mgwaiba nzakana hukumu hoka nguola ngujo mambio kaya ewe abunga mjondongo za haho nga mjozamba haizo ikaubidi ke wanadamu wanu ngwayezi wao wayele ranzi watola zenkudwalo nizonge warenge dhamana hamada zinwa hukumu wandu hai mahakama iyo ndi mahakama obahanikao ya honre mahakama ngarjo hambo kaya 0 reformu 0 karjahunda faida ya mahakama yabo mjeni owanadamu ikaongwa wajilisao njizi hambo kaya ngarjo kwenda harma emergence ba ngasina mapartenaire wajoka huja warisede zimaliza hao nsuona mndu joka ula antiza bonzi ya bale mali ende harma jumba ikao kalitina mahakama ke mali ya helilwa nai ya tujo kwa ujua ya mboka shabanu wanronu wanda donai yabo nsuone mndu huo kebidi wafanywa anketi ya jue yafanya anketi ranzi ya jue yuhe mahakama hiyo mema iyo de emergency ya mwando ikao bidike azali haifanya no iyo de emergency ya mwando ikao haisisingamani ke jarende atabahanu zamba watukufu ntsumda tumeshelezizani vanu wa Canada mwanadamu wa kenanti nti yokaya ekangi yona maarifa ngiona msomo ngiona ujizi enti ya hatu haruma wanadamu washishi hao naiba hindo msomo wa Komori washishi hanai ndondondo kaitina ya école privée hula mreali bao ketina ebangembo public ngamonao mru rais azali bali ni maraisi ka wabiri pia wasomea oharuma elise sedma mecheki ngani mparoni bwa Komori mwende haruma le jumba hilo ntuvumbuwa wanalikolo miji hoka haini mji wasana aba haini wajwasha alikoli miji mingi wasana wajwasha alikoli ze primera alhamdulillah rabbil alamin miji wa waha sha ye ila likoli ya serikali ambao de lycée sedma mecheki ngiona ekamwende mwone matablo ikaundi asomesa ora nziyo de matablo ya hemkolo yani oba shehi la tabu aurambe yeba ikao sedma mecheki haisomea au ntujua nana wadunga ya wasomea ba hiyo ndio reisomea siwasaya zilo yabo le tablo ndalila wilo
yemishana ndaila wiyo kabati hata mborongozi yafanya yebanu bo raisi wabonga rdor ma emergency yabo ekawa nadamu kwati na msomo yabo emergency ngenda oche kama nadamu ye usoma ajaelewe maana ya emergency na wanadamu kwati usoma wajoelewa maana ya emergency ndamonao ketina likoli ya juu ketina likoli ntinti umsomo ushishi hanai ekatamba ushishi hanai nga ushishi hao nai poke mafundi katwiliwa sayowona nga ushishi hao nai haukaya kwatina zana za utongesa mwanadamu yasome nga ushishi hao nai hokako jafanyiwa ministry wa msomo kajafanya reformu kabajafanywa mbarongozi kabati hata mbarongozi ya badili ranzi wakati wa medabdala u dehelila hata bahaim kabati mbarongozi ya badili armo msomo wa Komoro yabu ngardor mu emergency dai wa Komoro yabu ngamjosubuti ni mlavieni wa Komoro kaya ya emergence harmo msomo ngiyo zero eka ntujua eka 2030 lejoka handisa sha eka de 2016 ila raoniswe mabuku zonrabo okarisari waswili mahamine yabo o mwaha wa 5 2021 ugonga dora timizo mwaha wa 5 ntujua amzabondo ntujua azali ngujolemewa ya chililia mboka tinaka ushidano waswili ila mkatabara funga hata 2024 ntujua ngabo wandu wajoka msisabonti Allahu ya'lam ntujua ngujoshinda endelea hata 2024 hizo Allahu ya'lam zahazo ngamlavionu 2016 waswili 2020 kabati zabadiliha uharuma wa msomo ndaula uwo wabadiliwa ministri wa handani ikao wahari sufia ndongozi njukangu jozi shanja mu msomo mmono ya hajani kwa Mwenyezi Mungu ajali hanikiwa mvumbo Mahamudu Hafi hanikuwa ila ministri akahuitaha sha wa kajashinda ya badili borongozi waja mroji na wo ya haja ndio mwana kadhalika kabati mba urongozi ya badili haizo wa Komoro garendao haruma lebundo la l'hôpital ya ungarevumbu l'hôpital banu ngarvumbulwa ukangabwa wa hao el maruf yebanu hatarjodo kantiel el maruf wa yabo sikarna ubona ujoka mmade kana ubona kana kabajahu kabatsundi hanzia za honono mwanadamu ya swani yani ya hifadhiwa hormono no hahe shanga tsugojo kantiri doli ndo ka el maruf nge wa hao ebanu le jumba del joko ribonesa hao wajoko ribonesa matwabibu na malalao iyo ndele suale kaunga muziso raisi o haruma onono yafikiri ndongo indeni na minga minakinuka mengoni mwaze zendongo ikao hapwa mwaha nando mji wenjezizo maha hata ya wasuli 2024 bal rishi ya fazuli hazamboka vanu abo 2024 ya bora hasha abo ngarendao hata 2030 yezimke na uchililiwa tena ngandora keja hazone sanroka ngandora keja Dar es Salaam yani parti nzima de jo ruma kabano ruma parti ya sate haizo bwa Komoro ye onono eshabadili hindi ngamna kinu kangamjohunde jei mdona mbio kaye banu sambi hau taki hau medabdala izo ya change hindi bwa Komoro banu sisi wanadamu ndo sana ndo soni chandu kwa donzo reje dingoni izo zibakino kaya waje mundu jo wa hukumu heni mri ya ruma ya uzisiwa ebale ukofanyache ebale mapesa ya kobanu bala ya rumishi hache izo zabidi rifanya shaka jabidi rudambo kaola hafanya ibidi rende usoni rijue bwana rais azaliwe mduka hurumu mahamfukare kwende hulalo ufikiri mahakume ya kamili hurudi hurejei sha hurejezwa nrudi ngoni haruma maha 20 ya dingu sha kutswene sanrusoni ila 2030 ka huivumbua onono karitsu jua ngabo reglement de compte zaki vanu hatwari bwa Komori ngabo reglement de compte zaki politiki za baina ya Sambi na al-Imam Ghazali Osman ze reglement de compte hizo zinji ya ukaraisi wa hatu ngudo bude jamrumshe yani ngudo bude haini ndrongo ikao Sambi haitianziani shangu ibudeyo olio ya hui njia yende usoni ngu ibudeyo na yo photograph zila eka rijarmwa ulozi ulati wa Sambi ile kobidi wewe wahaje ufanye reform ulozi ubasauhe ukena na maana ukena faida shaka utabidi itoke majumba huya abandone huya mingi zila kazirendo
yonga mjohambio ka huvalwa zero bwana raisi ohominya ulozi bahari ila proje ya zali ila huvala zero no wakomori yo mengoni mwa lekio la hori hore wao lo abahainu yulonga lijao mengoni mwa yehudu ikao ikano wakomori wakawahi wendo amboka bana banga dora la wehudu yanfi huja huwa rejeza wa tinzi to maya wati ya haruma hudu yanfi madama wajoka wala haruma hudu yanfi zija haruma unono ngasina l'hôpital ya bamba umtsanga ngasina l'hôpital ya hombo madama husisinu bonzi rika ufikiri ukangondwa ngo hundonzia hundo reform ujokwenda wa rumi harumazi l'hôpital milizinu ihilu wa komori baishe mrugu joka uroha ngazija senzua nedatsa hunono okaya utsidwazo kanga rose malizaha turende Dar es Salaam na Bushini rende rizila tsayiho bali no wandu kwa tuja wanono shango wafao yani ngartungonda nderu wa wandu bonze oliyo kari walilie ruwa ulilie mondani shango no hifamo nziani uwenji ngwa zisho yiho uwenji ngaridiringa mizamali ridiro arejeza haizo bwana rais ila 40 grave do ifanya hokaya urenge l'hôpital ya bamba mtsanga uione uifanye ngarjombe ndini mbana ya kipolitiki wa mboka inu l'hôpital ikao yundwa ni sambi hapo mimi namlide l'hôpital ya hangu mjoka huyona 2030 bayonge joka na 2 étages na chambre tujwa ngapi wakati kao hujo sana ulekeze ila wanadamu waduhunrono novala zemali hizo unawe hujonda mali inji okaya mkomori ya jero azeriali yende aswanye bonze hajoswanyo ndani zemali hizo ujorenga urumie bal ujodorumilia oharuma ze pare na urumilia oharuma l'hôpital ikao kaitu avance shange tsingore jedingo na taba inu zambao haizo huvalwa zero bwana rais oharuma ye sante ngawena zero yani ekakuturi fanyila bila si wa komori marai ngarufanyila we bila ruhamyo karmo sante bwana rais ngawena zero hatarjoko wasule 2030 l'hôpital joko waha rije rambe ukaya wawa hale jumba ribakishwa na zana sha abahainu ngawena zero hokaya hurenge umani wa haho na mru huuti arma politik bal humingi zila za juwa jozenjeza uyokauzilekeze uendeleye huzirejeza dingoni yabo ngaronoka huwala zero bwana rais mojo samihi bayo tuka bunga mlapizo shayiyo mengoni mase bila wa komori kangwa onao kaya zija zero bwana rais owanruwa haho wori vumbulie ka ngofanye mabare shukran laka au rambe shukran lakum muhanyo tipia ngarijibi wao ngarishukuri yao shautsidi waze ukahaini rais ya haja yeto kazeva huu embabiyo utsidi waze ukajohari hawasilisha mabare menji uharume mbajini mabare yo yatukaya karna muhine babiyo yaboti hini sambi ukahaja yabo hatotiye bapare ya moroni hata hahaya hujusa hahaya tamitamihuli yabo karna uhini toka izo nizo rajohanze kebala haini mundu ya haja ngujiuso bala wa mwana nye hansi yatimizi ange le pare utireme le fumba ukangoto mabare hoka imabare rahawa komori kwa jayao na hoka kajene ya uharuma komori yinu mahamine sha imabare bal hatela fumbuni uambajini uwenji hataba hainu ngwalonka rubo izo nizo nakanzani hweshelezize ohusu emabare emiji ngwa yati yao emabare eminji ngwa yati yao enge ukahanza ngamina kinukaya mbese moroni uhajojitine mabare hao ufanye zirwa jina shahu onoka ngo ufanye mabare na uhuonoka miji ngwa ufanye mabare wo sha abonga manzo nhambi yoka ekahodo anza ubwalwa noti uharuma yemabare ngawena sur 20 hoka alhamdulillah usana hutambabe sha toujours rakujafanya oka miji minji na nzizi njina nzuani na mwali raha ngo mahala hunji hutso mabare ngabo tabu ya mabare yabo leo karnambo ka kufanya banu mrufanyo na mru na mri yafanya wote sawa wewe ngo ufanya urambe ngwanzo ufanya shara hakujafanya yabo ngawe harume noti ngaifanyi wao shara haketi ya ukalewa unikwe noti ya haho ka yabo ngo ufanya rakujatimisi mtukufu rija uharumu mwenje ikao mwenje huo mashallah bismillah
omwenje osifilwa ndondondo na unu mwenje ikao panu wa Komori si ujarudambo kaika mjano kakabjaka mwenje no baja mwenje ashe baka mwenje anzo wakati wa mkolo omwenje ndo andisotilwa ijali swali waka mwenje bali karjarambo wazi hadisi ukondo wakati wa ndisoja nyungu za baridi handani wakati wali swali rijo wakati wa Ahmed Abdallah omwenje ukahwenda rijo wakati wa Johari omwenje ukahwenda omwenje ufu wotakiju omwenje wa Komori ufu bali uto badili nele dzina hadzima wenzao ukauporwa Edese ranzile dzina la Edese lifu nano omwenje utohufa omwenje munje ashonga ranzo wakati wa Taki karjona mwenje hatari waswili azali hatari waswili isambi hatari waswili ikililu hatata sirijeri rihuwaswili huja hurifanye rushambao politiki yani huridrage yani hokamba biyo ushinda utindwa karjadua za 99 wakati wakanza uhadaye wa Komori wasane wa huvoti wende hufanya nongo hindi wende husisebe ya henkarafu huisisa huyejeza samhani wenjeza henkarafu heni mga kanamba nkarafu hasushindi hahuzu nelavani wakati hiyo wanadamu wamba mashallah shababindo ibatso yatongezo wazi wala pia ni mtu hajiviwa nawe ukaushindi huenjeza bei yenkarafune lavani wa hundu mbavi ya ukawa waendeseza ndoko za hapo haizo bana rais ranzi yabo 0 hule ranzi nkarafu hiyo 0 kabatimba urongozi afanyishia ikatinde de telefoni ne ilo dele jimbo de beramu ya haho yarendeha rija hata riwaswili banuriliyo rika ufikiru kabana rais uvahainu omwenje ikao ngojoritini ngardora one mwenje kaungo dahari jelu arambio konu mwenje wa dahari bali kaujafanya mempa mahamingabi ze motere bom zisazifu izo mengoni mwa izo ngojuhambio ka o politiki ya mwenje yani uhadayo wa Komori wawahi wendo jibiwa nawe wardu watsinzi hatwamayo ka ai wala tukoriba matso haruma mwenje na balola tukorida tehizani wakomori wenji kwa tina mwenje banusamba yengi na faida ndine kemtsanaka miliubiri hata kujona mwenje hata minu mwenje uje minu ngo ndo mwenje urende namnambi minga mvumu wondo walole mabafu maroji naho kamitulo la mitamihu litika mitamilu tsone tabu ya mwenje mrulala hata minu o mwenje uja yo mitamihuli shantu vumbu walo itsandrani na moroni alhamdulillah rabbil alamin katene ntujini tilala ntujini njaparo tabi hamwenje mbavyo tina uhini ngamabavu iko kwa na uhini shabala nizijonda bakatila la mitamihuli minui ngoba kata minu mwenje uja minu mwenje wa minu ngo ufanyoro kuendeleza hiyo wananti kongo ulaya ngwape ha usombozinji za kurazende Komori shaka honda mweza umfumo zombonga zangami yao hoka mwenjenga ujango zao ngodoza ujao nonda zao zile zominya mwenje zominya zombo samahani kabati mrulo na shombo Komora bahayi hoka pia zizangami ya ho mwenje mui wa haho utingo huja abaha bam woka ukaba numrohambi ukaba ngojoka urengwa bam urengwa zombo pungo nobo ya zazimie puf zirubu haze fiziblu bazo ziminye haizo bwana raisi iyo mengoni mwa mwenje ngamjohambioka ngawe na emana namba ngawe na hokaraha husana ulekezi sharaha kujafanya omwenje kujafanya ekango ofanyo shaba ndora kujafanya iyo ngyo jepare abule ntina haja kesi rambokaya omwenje ngondele yao as haizo bwana rais izo akanzaru hone sokaya haruma bila ya mahamine bwana rais zendongo kao hufanya 0 ngamjio oharumwa ezitendwa zi kao rozabira oharumwa mjwantuji bal ngamjuzi so suala omwendo wa haho ntujini osukwa leo mimi ilawama ntuhuriha wewe hokabanu wakati
wanadamu watsanganya wazima wamba garifanyao ikao rifanye rongo wahia conseiller bal bano hatema ministre hatema directori timpaka de conseil wao wakatwandu wakanzi wanrujo hadi suka bwana rais utifanye rongo hiyo wakatwamba kango nzode nsujini ko bidu ambe ka wahunde mdambo ko tsende bwana rais haukai bidi wahunde shawiri la hunde ha amani ya haho aura me gouvernement no wanansi pia oka panu omani ko nsujini bahi omani ngo nzuani omani ngo mali omani ngo faransa kutina bantu bopetea omani mahala pia huzimbiziwa hewenja msirini wanadamu ngo arohau yo ngo nziro yabo ezavirantujini baishe ngabo wanama wantujini hamanda mi ngwa heya wamboka ila haki sha Tanzania mbiyo wanama wao kaya endo bia parosha shari sha haki mimi nja parosha shari sha zubaba hanu sha haki shari hokaheni shari kashizubu hanu shotsorenga reushanzo reutushanza mmono eza hijiria emwana nyasi ikautivumbwe hadisi bano ukauye mtujini Salim Saadi wakanduzahe harengwa ikaja ndo polisi enda kanzenda mrenge ya pulasheo yakauteza sheri ngabwandu ndanyi ikao mshangiria yezi no wanru hanyu warengwa wanahanyu wakati wandu wanahanyu katamba wanua na wamahamishashi ndo warengwa mtujini madamo kadijeshi wakati la njia la malika utahamru eko ajashinda wafanyia akili wafanya mbeni wakati wakwenda vube Muhammadi mwana Zabarindi ni watu fanyia akili majamavuba mwenye baraka eka uondo maka mwanza Zabarindi ni watu fanyia akili yo jamvube Abdala eka uondo maka mwanza shahotoka mje mjini mbale na zombo na hayasa ikenga mje mwane na mji ila ndongo ikawa makati ndongo dojuzisa ebanu wananti vanunga bonkodo ya hele jeshi la Komoro ni wananti makati mrujuzisa yakamra unozombo hamanda zila zinja mjini ebanu abasi wananti dora rende hankodo na rais mtukufu wa hatu ikao hormo mjua mtujini ngena wandu wa manzao na wamwengao na watona haja na siasa hadisila yupasheo bwana rais amri ya husaidia fikiro kana mwine nsujini ingebala mkamja wakati ile jimbo la taifa la kauheziwa mrenge Mustafa Said Shehi mrenge Razida mrenge wandu wakahi mabala rutuambo kaila politiko kama de mware kisha muhimu wende zao enge mkaujuba baada mzubu mja kamjarenga bea la Abdalla Agwa katamba bea kimaha ni wandu wa mahamengo mine kamjarenga bea la politiki ikanga mjoli parsa nsujini la Mwinyi Baraka kamjalirenga ni maha ni bea hasiasa kamjarenga bea jilo shamja mkaurenga zivungu wakaizo zivungu duwana hatu wana hangu mimi neshelo sikuwazalo duwana wa wakaurengwa wa prison wana maha 12 la première fois wakonda prison enga mjuao ye shoko psikolojiki ikao ihundo wanawala Mwenyezi Mungu natujala watujue mafavalo shabanu haini mwana ile demano ko zenti zabonze wo ufanya hindu shamba majumba ya education yani mbuka kwa prison shamrupe kwa haru majumba la education mrende ya edukewa yani kwa msomo yaeleziwa ekambuka jatimu maha ya da prison chako mori renge wana maha 12 na makume wende prison la première fois na nruashe yo wana waongo watoko johawandi na womkolinda ukodito mahani maudu ngwajenda wajuhe mafavalu okabala ni mndu ya vira ni sativiri prison tina haja kama ndo anza muone heni mndu ya vira prison we si hamba kabalango ndia hukumla na baleka hukumli hashaye ujuha wapeu rahana bala okaikar ekahaka rohitswa bahiye ujaha rohitswa wandu jana ekahatolwa abo hafasiro kabanu prison yokai fundu sheshko funda education yabo kartuzu yombeya o wana wala mwabe ha prison wajuhe na tabia mbi hamandizo shanga rombao waje wake wandu wema watije warende handu nkodo wa hanyu wamlini kwa jumla ne kawarili yabo ngwa jorile wamleni banyu
izo rombi yao haizo ngaronao mwana nyanyi au rambe mzee wa hatu belu hendengo nde unjulia notabilite ya mbajini shabanu lesu alananzanu so mbajini bwambaji vanuga mfao bure hoketsandra kangere mwao etsandra yongiona okamuono hata sambibo ya jakautiaze majumba ya holozi shatso utarmu etsandra ntswaminu kaze hiko zahe zakautwar monga zijani heli mrakaoni kwamba ntswaminu katamba jini mbwalwa ntswamini sintsujwa za shindini ka shindini hutiwa sha ntswaminu kawabwalwa mbajini nyika mfao bure wakaka mtina sha serikali sha undwa matsobwalwasho tilikoli ya serikali ya jwamba banu abaha ya university ngio mbajini wanungo ndo mbajini ndo atseho msomo ti unono ya joka bwa hajumba la unono liwa hambajini ikao ilo anrwa hainu wala konda la biwa bambao libiwa mbajini ukabana banga sina hospitali ya mbajini hate mabare ya nyambao warugwa tunwe mabare ngatingo twarmwetsa ndraya na mitamihuli na abahainu tselanga ndo hambusha mbajini etwamangi onde mevu kanga litoka waswili etwamangi onde mevu bwamba jini yawenge nyi wandu mwenda mwarola mje mkensi bala mwambe nyide notabilite ya he serikali mje mwaniliye yezia al-Imam Ghazali yemhundu indri hilo ndile suala ni juzi sawa yemhundu indri ni leo ranzi juzi vanu leo tinde yezi yazali bahi ranzi harumaze yezi zabira vanu hate mkolo we hatoka mdoazani hate mkolo wakate mkolo ya kaya ye hatoka mdoazani kabati mba andrungu ya fanshi harubemba jini haizo vanu wanada modo rohorwa wona ya rohorwa wona ya jirohora ya wangenga mjwambo ko wanruwala wenda waralo ajakamba onde notability amba jini ngwajua ni liye yezi al-Imam Ghazali Usman wala wanru ikawa wajirohora wona ya pwarwa na ya jipara enge wala wajipara okaba numruwa niliamba hindo ndo maana na faida si wantu jini aba haini ngarjombo kaikarja rulwaya shaga sina rundrawo alhamdulillah gasina mwenje hatabotasi ngasina mwenje hatabotasi yabo ngarlawe faida ya he yezi ekarja rulwaya ngasinende zotabo ngasina mabeho ya jeishi ya kandaani ngasina mroju ngasina isizozingize tsandrapia izo sangasinizo engabo ngarjombo ka wandu waremwa shawanu waremwa namba hindu wono shanyinyi yabo leo nyinyi wakabidi mje mrisaidie mwambe ukasheva nibidiri angalie ekomori niende usoni shanga mtsende muhimi mwirejeza lingoni mwamba ngamsaidia vanu wanrudo sana ekara isi ekangabo mrufanyu hazi vana hata mnamana ekahumono mfanyu hazi nro ila yokinyi maudo msaidio kase biengo fanyu hazi nro mashallah bismillah mbuka mnikakuraje hali hiyo nro mukabomze vandra haku jafanya tamborongozi ngawenziani hujwanza welewe shara kuti hatanziani enge yode heli yakobidi mweleze azali ekanga mmona ukangufanyu babanu yani mrungo nema tso ya hahe mimi rahanjaona shanyinyi mwamba azali ngufanyu nganyina twamaya ya banu na 2030 nganyina twamaya ya emergency yani mrungo nge libre ya kene twamaya hahe arito majuma hula sabungono yenge nini hajarita tomayani tudozo kasambi hajaba na kaudota tomayani harambe ukamalizi njizi jazi heza zirandanda mtsona matsuparo na yani mra hashinda hajarito tomayani yawelewo ekari jarito tomaya 2030 zoti handa okari nurambo azojana haizo wakomori msoko hanza reshelezi zanembabi ukaya yezi ya al-Imam Ghazali Usman al-hakika na ribaye enyumbari zambe kensi wasi hawaso ndani rizambe ritsahe al-Imamu yahunde amani ya hensi baye amani kaiti wontiju na rikubali ukayo wananyasi wale opposition wafanyo hazuru wale bonzero wale ndani wafanyo hazinziro hokai hazea hao
dokaya azalia lawe hazea hao doka azali ani ngwa minyao le zina la al-Imam Ghazali Usmani naonga mmono hamango ndona ushinda haukaya mmono ministry hadeno tuwaze ngoza hai wenji ngwa juzi sao hajiuzulu harumazi hazi ilande shihitwe dzima sha azali shakaya na hainu wakati ikao aminswefu ngedena azali hajiuzulu woka harara hokazinu wanadamu wa 2006 wadoha mbokaya azali kana savonti shabaadia aminswefu hendezahe azali hatono kabana lejeze ye baba no abaino azali aminswefu hendezahe azali kana kaulejeza ilo suala ndo alijuzi sawa ye ba ila 2024 kana kauituruku ilo suala wandu kwa juzi sawa hau yeba aminiswefu hakaurati hazi ya ministri yende oharume na sonzwini hiliye kabwende barua la mahakama la azali ya doshinde la nkulia ya hunde wandu wa mbokanari boykote mabarua ya opposition iyo pia yo masuala yeba opposition ngwajoka shindiha oharuma suala amandilo eka aminiswefu hesaha waswili harumazi hazahe za Nations Unies haungona taratibu zirwa jina wacho kufanya za hazunga muyele ukaya haini vahandu walo mjizi votoka mjizi rahanaye enge izo kartina sisi umuhimu wa hatu karna unjia suala hamanda ayo ya wandu wa wanilio politiki shao muhimu dokaya ye amana ranika al-Imam Ghazali Usmani kajashinda ye wasulisha haruma mahamine kajandi isa hatambala mayoshinda ya wasulisha karutu jua ye mahamita nikao hayamba mkwangujo yandisa hayandisa vanu hata 2024 za hazo ya Ricardo Azarambe 21 22 23 24 warinwa baki mahamine yasa yao miraru karantina aminifu hokaya husofanya mahamine karjashinda raona urongozi ekangole ndo mahamine yasa yakabatina alama karitujua haizo yeba 2024 ka hudungie halini yengo chokojoriti harumabaya ukaya ngwanzondo wavotiwa yeba kweli wa amini wakanga mjoko wandu wasajivurura nzihale kwa tu voti ya mru ngwa mmonao ze voti zakaya za maguvernor wanadamu wafiki hata hamaka wajaka sharmu ya voti waja voti za mamera wanadamu hata waka hamaka wati mru voti wa madepute hizo pia yeba 2024 owandu wahahowanu nondizongo watoka uhimilia wahuvoti tena hata 2030 hilo suala wanadamu kwa juzi sawa enge al-Imam Ghazali Usmani inu ndizo rakanza jeni huambi yosu kwa leo ni huambi ukaya haruma jito la kutangazaji na uoni si watangazaji hau siritunda orizamba risari wono ukaya imanda ya hao ngiyo zero haizo njajo hanza rizie uhamba mahadisi sha ngamono kati sakasi masihu sha zinu ndizo na jenliwa ni husaidi bubana raisi hokaya ekakutuhunda wandu walu bafuni hao waambia ritsawu arjeru hambiye hukaya samahani anishihirishi risana arjeru heleze hukaya owandu walu ndawe ngwadingo bandaya ikawe dodunga Daudu Halifa upare Daudu Halifa ya hambiye bawo mro haho leo hazamba andro hazonesa ukaya owandu wa haho wa wanome madirektori na maministri ngwadingo uzamba dingoni ukaya vanu inde mbata homba inde mbariziki inde mbakuti inde aripara shaye zino kafuyage total yani kabati vanhu walo stable timahakama kati stable tindo kabati hata kabati ti de fonction publique ti kabati mbaba hanu ikonga ngabangalishia mbabi zero uharumaze ministeri zaho pia tuono okamfikiru kaya enge hakafanya ministeri yahe ika positifu mtu aminukajo dimisioni ajuhundi hanawe
sha ika 0 kawaja shinda wahundriha shawiri de mana ya ono kakerina nchililie na kabula haruma ya ministère de l'intérieur yendongo ndini ya badili komori hindini msomo hindini ndo abadili ndongo ndini reformu ndini ndo zabadili za zone soka vanunga po ministre de l'intérieur yo mwenje ministre de l'énergie ndongo ndini zabadili haruma mwenje kawati ya aménagement karamba aménagement ukabanu bodo wa majumba wandu watsibidiwa wa hinyumba banu kadha bana bala ngazangaliwa utundi ishabadili hindi yewo msomo ya ministeri ya msomo hizo pia hizo bila ishabadili hindi 0 kabati mbaba hano armani ministeri zao pia bwana raisi ikawa wahundriha ministeri nzima ikawa wafanyishi hazinro rijo ambo kambese de ministeri ya defense ba alhamdulillah heni mru ikaungu tsohane serikali ngodo harengwa heni mdardanai heni mru tuhumlwa ngurengwa shamuono wafanya hande hata wafanya rushambao debordement ono hokakwa tujua wafanyeje mutelma huwa tameni mtu jodisa bahanu na mumrenge henu lo jodisa henu jojamba henu jo bwahanyo na mumrenge wende hata wafanye rushabao debordement kwa tujua wafanye dazibi wazirensi daivi prizo banu prizo kama wanadamu ngware ngwandu wafunga ndu wa haprizo yemwa haprizo nda hu demna prizo mzima wa koki ranzema haila ranzo katwa hemkolo endele jumba la rambo kalalika la udo ani wala vani la moroni ranzia hapo patu paro wa hajumba la prizo yendele jumba la nkuhu esho mashankuhu sha prizo shilo mwali haizo bwana raisi anuka bati shinshanga zao nyumeni banu hukamwade okayonde hali mwanadamu yokamwade ufanyisha hamwade wade ka huzubia nziani bali huvahiziwa hende Maroko baada huwa Maroko hende haruma hospitali baada hende haruma hospitali huangaliwa ni madoktori huangaliwa ni ma etswanya huono helu angaliwa yeza barindini watu hamboka mimi raisi mwanzo hospitali hamanda inibeshe mna mtiti mna hospitali mtiti wotokado mna mchezo mboneso ukandwado angalia tenda wa baada ukahu amtoba na kuregezana mwene wazive bamba mtanga mfanyia hamanda yinu wanrwangalwa yabo hata ile joka uwa sha wekamwade ngojo wa Maroko ndo angaliwa yani kutina mbahaja neti ya haho we usao tarjuhamba paske banu mrujo henda baba hanu mrondo ani ajali mrende banu mrenda ba to laranzi komori ni bezo armamvi engi amvio ila yu honziani na miti jo kakaribu nangaliwa hube hata Maroko ndo angaliwa hurudi hureje unro nono yekusana washenkeza ukana wakembalo pitali amanda yinu hilie katire mwankado ya satse na nivehwa ngopashio bwana rais ngondo ela hoteli yekutsuona kaika hende haruma ntsigola swalo hoteli njema evan woka bwana mafikira yoka ifori fanyini zofanya hatari hunde shirika lijojali wahegala wahili ekaba jawajeni rudondare wala zaho inde maana kakutunda wajeni wahujilia bwana rais yeranzu warenga heni mjeni ya hujilia ngutodare ngamvesa yuhenzahe hujilwane muendi ya ministri muendi hatojo sukila rdaka hospilenza ukakucheka na babandu mlaza ukakajaju jalale uharumwemba paya ya mbuzi ya Betsalam ukalla pala mbuzi raili jumba la majumba ya karjumba ya rais majumba ya rais tinda yala hata anitindo Betsalam yani yo zero ngu yonge multiply wao zero iyo ekendo anzeke hoteli ijwamba premier ngarjwamba première étoile ti deuxième étoile enge le jumba la mroju haula Betsalama haula la Darnaja haula linulu mwali ntujomba dari nuru enge ndo anza ya keloteli bahiru jwambo kaya yayo première étoile wana l'hôtel wa première étoile nenda lo kamruto fanyera ndevo hande nemru wardua
desaila huyo mndoha haende zahe yani mrukalala yo vite fait zo hoteli za vite fait bono haizo bwana rais nganzawe ka uroha ushenkeze mbavi kabati bahanu mndu ajoka ujilia ya lale maudu ngalia maudu ngadorare mpira Kenya maudu wa Kenya ngwajoka nzaje Komori walala tenso avile ngwalalonda yue kipria kamili baliona ruwenji yengo alozonda hu mrijo hanzari rierewa ye je des Océaniens ezo nga wandu wala zonda hu izo ndongo ko bidu ufikiri ukaya banu hoshida nhunde wandu wa John Sedie ma partenaire wao ni watahao waje nganzawe kinga mina mnalo teli ulo bonsi jubano hili ma partenaire okawaja wala la nsumbili nraru wajibiwe nei paysage sharanzi ntsika ukayitujulani mjeni yendo bucho koja humbise ndongo mndungu tsojo ko hahe ya jiremetswa pando jua mwedo Komori na wahe na Sedie Komori tichao ituleze ngosuko kaya yabo heni mndu yapo njo sur internet hangalia c'est où se trouve les Comores hareme bala hendo atajore mahaundrie mandamano ya ho place parce que yala ngapi ho directeur mesiti ya Komori mandamano ya ho place azali na lawe azali kartumanza azali dictateur azali jao yabo deje sa humini ngodo heshilia ze discours zambo aho kanga bwana wa Komori kanga afanya discours ya shizungu heshilia ze discours zino au pays y a pas de comment dirais-je y a pas de justice. Une fois la personne il attend juste le mot y a pas de justice ujifikirio eban wato justice yonga mondone na taenda ngoli na nenzangu haizo bwana rais izo ikao nga mambo banu zinu tifikra za kurema shazinu fikra za honesokaya bwana rais inu mahamini ngadora tema mitano ye bila ya haho zero ye fikra Nurdini mtujua Nurdini abodo au Nurdini tijindovi ya kahunika ya hambiyo kaya nganzao rirenge banu hata 2030 ili joshinda ndene emergency hatu haunika fikrambi haukaya emapesa ukawiyangamiza haruma ze asizi emapesa ukawiyangamiza haruma referendum emapesa ukawiyangamiza haruma ze voti bali ze voti bzavira pia emapesa yayo ngamfikiruka hujoka humize mbaba hanu wadzima walekelea ujoka uyamize haruma onono ukaya engondodo mboka alhamdulillah azali haja mwashindar fanyile onono inchido amba kajafanya na butola shinda jana onono aba hainu mbukatupa sheda tsa onono mbukutsofe ya Komori okandizo sikartujo karjo bona shabane kartona docteur bala mbutso bona kamraone docteur mbutso hakinisho kabala mresa bono wala doliprani lamkohula mrambo kailada la hitwa zile zinji yala malala uka wewe hambo lokali ndala la hitwa bala usahubono watojohula bala ubono kayankili yao neshetwa shaho ihantuka lada la ulobonesa na lada la ukalo la utuliza mbaa dakika sha ekasho hitwa kasjohurosa ondiriki yabo yo mandamu yo jobona ani yo jobona haukinaifu ukabanu hakinaya sharaili kabati mbala mazukinaza izikina isha mandamu hakinaya mkutudo karmale judi hata mranga miahafu Komori ngwa hafao hama tuzi ngeti badai humu ba ijubu bonti yede helu wa Komori hafao kaka watu unono ulo mapesa katutobona bahari ngabo hospitali bahari endo ha doktori ada bahari endo ha doktori swali iti jindovi katutobona kafadhalika bwatio ye utina mapesa okaye ulo na mapesa ngujini kwamba twama yamba vika minga mshina ndoa doktori ada nguzona angalia hakanetwa maya sabungono huono fundi twahiri marehemu wahafanyi shamu maderanzi hale bahi haino wakati aremeshe haye upashi ya haja hono sha o wakati ujama kati muyu wakati wawade wa corona hajihundu Komori kajajo roha sola ba enza na ilanga mina kinuka iyo karnoshidana na Mungu sha vanura nzi Mwenyezi Mungu haumboto abibu yabonge na zilokaga tujo zamboka enge haka hende vanhu walo to abibu hajoka shindi haundumba shifai wewe bora isi leo hende maro kondo bono
yenge uwade ula wakawahurema ikrizi la wafanya wahawa enge bala hukahu hube hospitali ya ada rijoka ba hayo ngawe mata rijoka sarivoti rais mrajina yavo izo ndizo nakanzani hueleze ukaya Komori katina unono bwana raisi na voye mali onde wazangamiza oharumo maskara diala pia waritia male balino aba haino wanzo ituruye hao kafu ya totali yanji ya aba haino urongo wandu wambanu yani materoristi yeba ni teroristi ndamwi yeba ndi utsawe hake yeba ndi yaboha mtu katujua wakabanu hata nyinyi serikali banunga rujomnikani ndino kainu serikali ya materoristi banunga rujua ambo kabanu nyinyi materoristi wakanga mtungonja mjini mwele muwa mzingara hanu izo mafanya aliwali mafanya na sale nga tuamba nyima teroristi na mkera athiri zambe ulo teroristi ndo avira mchoda mrenge mndu mumie habai mchungo mhadi yabo rema opoza ranyi opozi umwamba ume opposition kwa materoristi ranyi rutumchana rumakanga hoka nyinyi mambano ma terroristi batuza mbokasha bano hatavanyinga nyima terroristi yabo izo ndizo nakanzani nonese nchweje zazinji ngamjongu samihi haini mriadunge video yinu yaono kati rongwa nai na samihi babanu inu tia hatu sonti pia ngasi na haki heni mru yambe ezenda onesto henda mwishi ya heli kaundo na jeleza njanza ikebanu ngamtezo sheri raisi sha iyo haki ya raia ya onese raisi wa hayo kabanu ndongo kadha takadhaka stuhenda madama leori joka na madepite ya opposition leori mbrende hama biokaya vanundongo kadha takadhaka ikaiti mroha mvurema shishio hajaha shindana nanyi kabati madepite ya opposition madepite waliyo da nyinyo tipia abuze ndongo mzona ukanga zendao uzopia kwa nujwa wa Zambia ukanga zendao nahi yabo esimaraia ngasina haki leo rije rambe ezendona yipo ntiju mrati zirenge haumani mrati ambo kabanti javanti kauda raisi hautika usafihi yoti fikra ya hangu alati ndio madhumuni na janayo madhumani yoti kahuja njeno neso kaibila ya 4 ya raisi ija 0x0 haizo wangalizwa tukufu wa Mungu FM Mungu mjohu nsamihi le panza na mrengeani rakanti ya hadisi mahadisiano Mwenyezi Mungu najalie ke njarongwa nai nane kati rongwa nai uondo lime wangu shekati rongwa wandro uondo saidizi wa Mwenyezi Mungu hansaidia ndongo wendro haizo ngamjomwambia nukana mlale haunono masihu mema ngarjomwambia nukangarjona na harma madazira jina tena insha Allah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.